Hindi, lang. Kaya lega, aliyo kung sa sugi. Basta kaya po ito dito. Kasi May. hindi, last time dormi sila. Tapos yun nilang ilang ma. Kung hindi, tanya. Tarong kasi na Diyos. So, taki kami ara este noche na swimming pool. Marami? Konti lang. Hoy, Nathan! Putragis, nandito ka na naman? Nasi Julie Batalla, oh. Nabar. Anda doon may boya? No, gusto mo mag-inform mo ako. Baka yung plan ka din-inform. Hindi na video. Because of Eid al-Adha celebration, UAE gave a 1 week holiday for a public sector and 5 days holiday for a private sector. So, por causa na holiday, el mga de Dubai ya larga biyahe para kin Abu Dhabi. So, este noche anda kami para na swimming pool, kay ganito man swimming pool. So, ya anda man swimming. Y después, a la mañana, ya larga kami viaje, vira otra vez para na Dubai. Y al liga na Dubai, ya cambia lang el service de Arnel que usa el service de Roland. Después, ya larga también kami viaje para na Sharjah. Kay anda daw kami kun may pati kun pay bisita after so long. Nuevo lang sila bira sa na Zamboanga. So, takia kami na di ila casa, liga kami na Sharjah. Bien disturbo kat kami kay sir kaya kami medianoche liga ki kanila and sila ta dormia. Talya mahinden mas ta contesta. So grande kat el di ila casa pero dormi kami aki na sala. Kay medianoche ya. Pagbibidyo ako nung sa dalawa natutulog pa. Si Revolution. Tingnan natin natutulog pa yung dalawa na yun. Ayan o. Natutulog pa sila. Puyat yan galing Abu Dhabi. Ayan o. Tulog pa yan. Nanaginip pa. Tapos yung pagkain nila ito, kutsinta. Oh. Galing Abu Dhabi yan. Kinain ko na nga ito sa testing ulit isa sa piraso. Kain lang ako ng isa. Masarap pa tong niluto ni Jerry. Yan o, mga idol. Sarap na. Kain tayo, natutulog pa yung dalawa. Tulog lang kayong dalawa. Sige mga idol, bye-bye. Mamaya na ulit. Kain muna ako. Hey, tulog pa yung dalawa. Ang seldo niya, aki ka naman. Tasak kaya leel balutan kay dalig ari ka naman pasalubong. Hindi nila alam. Paano sila? Dinala ko na. Ang pera ni Yung maleta, nandito na. Tinakas mo. Yung maleta, nandito na. Dinala ko. Dinala namin sa Dubai. Kasi kita lego. Kasi lang kita pagkita para pwede kita merienda, almuerzo. Libay ka mo niya nanakuan. Hindi may trabaho. Sino ba nagkakatawa yan, ha?
So, niya ya libanta kay kung may sila aki na mesa. So, hugahan niya tamin sila kasita. Aki kami entra na kwarto di ila. Aquí kami a dormir na sala por eso. Grande ka di ila casa. Ha? Cosa si tan chat ya? Rato más caliente así. Diba tan mediodía ya más caliente azul. El sol. No. May muray siya tamin. ¿Qué cosa? Si Sir, cosa masabaw ba si Sir? Anong sabaw? Walang problema sa akin. Na. Ay, marami kaming problema, Sir. Walang sa akin problema. Kunti pa si, bueno pa si Sir, no hay problema. Kami bin manada ngayon. Naka-only mi lang di amon. Chicken. Si Arnel, tatak kagagaha. Kumya tawalik. Kawalik. Vegetarian deh, gak ada konser sugi. Kasi po ito dito. Kasi hindi, last time dormi sila. Tapos yun nilang yung lama. Kung hindi, tanya. Tarong kasi na Diyos. So taki kami aura na Madina Hypermarket, taki kami na Sharjah. Hello guys. Kunel Calor Sol, this is my first time to be here in Sharjah, by the way. Calores got this sol. Kapag may cambiada ropa, may nibra. So manada gente, aki kanila. It's fun to be here in Sharjah. Ang problema nga lang, it's summer and it's too hot. Na mga chocolate section kelele na mga baking powder. Aki kelele parte ang sina. Baking powder. So nuay sila lay water. Water lang Aki kelele botelya igual dato puti. Nuay le. L500 lang noy. Oh, ang sina oh. Araya. Yo. 500 ba sili? No. Oh, 500. Ito sih. Candy gali itu. Silver man sinoy. Really ba kali kita kilay water? Kay alya man nakasar manada iyo. So tapos kami lay water kay asa kami kutsinta. Pero ko sa manste oh, red and white, yellow. Food color. Ma-search bolay water. So ang sinadila supermarket aki adentro. Hindi kami na Sharjah. Manada taming galit sa tabende-bende ay arriba. Chine taming galit kilala arriba uno. Yeah, I know. The quality is nice. Yeah, then I have to pay this one. Yeah, you have to pay this one. Hala. O chinele speaker ki unoy. Cosa? Speaker? Konde. Speaker. Kamo, si kere kamo compra kamo. Hindi kamo tan dos pensamiento. Mira kamo iyo gani.
Ala, di ba habla tu el short bonito, el short. Hala, ¿cuánto este? El short di ila. 14, 14. Grande gatle. Iti man tamen ele maskin abla bu 40. Hindi, lira lang ito ulit. Pero kulang na ito. Sharjah si bira pa uli. Oy, tapos lagi pili ko na natin. Wala sa biri, kita dyan si ate. Pichi ah. Taran! Bonito de la hypermarket. Aquí que tiene elevator escondido. Hello. Kasakitaan yan ah. Baja. Baja. Hello, dito si Baja. Bajaj auto. Sabar ko ni kadikaw nombre lichi. Cherry. ¿Cuánto sí? Sige, may gani ang kumpra, Jess. Ay, hindi. No hay. Ay, natala. Oo. Kasi Ase anay noy. siyan budol iya compra pa iyo akol on. Gasta pa yun na ora. 40. Ya compra sila chinelas cover aquí mismo ta. Limpia uñas. Oh, venía. Dami ko na si Corona. Okay, para konti. ¿Quién? Limpia pa to uñas sila. Hindi. Ha? Hala. Hala, oh. Ipo. Kusama si tambula-bula man si kanila. Oh. Tambula-bula ilkwan. Oh. Ipo-ipo daw. Takababulal basura. Hasta arriba gayot. Hello, Sharjah. Hello, Sharjah. Onde daw? Ala daw. Ano kita mong bira-bira. Akal building? Akal building pala 662-2037? Hindi ba ay kung Dubai ase? Tali El Maria pa? O, bene, Leo, sa galing kata yung sinyayo. Tali, takiol, ay kami na lang kasi kami. El Sharjah, igual ang ili na Musafa. Bonito pa El Sharjah na Al-Ain. De grande, o. At rulaw kasi desi ko ba yan? Sharjah Lulu Supermarket. Grande, o. Hala, manada sila syembra. Hala. Original, si? Si, Na bonito man. kung price sa ala na kwan. Na... Balite ite ili, di ba? Si. Usa? Balite sa ili, oh. Hoy, balite si. Pero hindi, kini pa otro. Dwarf. 5 fingers is ito yan. Aliga ni siya, tapos kayo din ng 5 fingers. Zero to ang bulawin, di ba? Si. Kaya kami kasi sir. Ang majara. Meron kita. Tanto mo siya, meron pa yung picture sila pasok. Oh, mga anak, salya ka mo ni na kwarto. Ya kusina si mamang. Takyal komida, aral manuara sa kaninyo plangkitsa sa mga plato. Hala. Kumia tamin kami. Hala. We're having our lunch in Sharjah. And it's bulalo with brown rice. Kapag ang papalaw ko sa sakato. Ano yun? Tali pa nga na naman ako. Di miyo sa li Arnel, oh. Ano ito? Hindi mo yan. Saya ka ba kami kumi? Kay kun amre yan, dirito damong goldura na calor del sol. So, si Shirley, laba el plato. Bonito kay kanila o na kusina. Sana sila ka flower. Siya sila syempre. Abierto gali el bentana. Na bonito sa sita ko si el olor sale afuera. No. Oo, abierto el bentana. Di mo ba silinoy para abri-abri bonoy? No,
Pinsa man po si Daracho Ansina. Ready ara clothes ko na. Ako si parang init, oh. Na, kalyente aganil. Kusama mo kalyente adaan nila. Huwag man heater pa bu. Kaya dia. Hindi, oh no. Pero yung raga lang.